Mambo mmekubwa bampange mulu mambo mmekubwa. Kisha tembe kitoko na pesa na salama kitoko antuka. Wasala TV #1. Bana tu ya Europe tena kiesi sababu na Wasala TV. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. Équipe ya nyoso ya Wasala TV. Bambote ya bene ya ambassadeur Nzongo Besengande. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Na bapang nous sommes baradia kadilwa ku sam na Rolanda émission ya nouveau donc un nouveau numéro donc betoke toujours na tatu ya kumonisi na beni façon évolution ya nzila ya nzanza commune nzanza ni façon ya kelema il paraît que ba ça la plus ou moins 2 semaines une semaine ba travaux que na usalama veille tout me vous trouver avec comme fumu na kati ya bureau ya mba beto so mani mais quand même ça beto précision concernant toujours évolution ya nzila ina est-ce que maybe quand avant tu que continuer ça me tu me m'appelle la période de fête maintenant domingue parce qu'on fait la beto na Poutou président d'homme na Lille. Je te salue également Cartouche Tengudimenga, sans oublier mon blessé Mlomantama, Blanchard Wassala, mais également aussi je salue Ami de Kimfou Moulian et Idriss aussi je te salue et les autres. Ah ben tu es dans Foumou. Foumou Nour Lukombo, Anikebo aussi numéro 1 en Nzanza, on a représenté beto Félix Tshisekedi, Nakati ya Kizunga ya Nzanza. Foumou ni faso. En tout cas ma vimpi me yangala na mingi avec me kutana diaka. Matondo mingi beto me futuka samuna mambo metatete insécurité na Kizunga ya commune ya Nzanza. Mazo batu bla beto bino kanganga mutongosi awa ipabe no bulaka ni masasi. Nime ka un peu expliquer beto est-ce que qui est plus na vraiment teleka. Donc c'est-à-dire bilume katoka luta d'abord nanga tola naka beto nyosu na prison ya beto ya matadi awa. Yakena bimfungulu nyosu to kanganga na ba criminel ba mansakati na près de 200 personnes. Alors il y a une auto to na alerte l'ordre public a été perturbé ba mfumu to bakaka instruction tout récemment vice premier ministre de l'intérieur wanaka awa en tout cas to vendre très vigilant. Donc sécurité à Bilumbu ya keka police vient na ba service en cas il y a armée mais kota lera mama. Alors ça mu betena ko pesa bana Nzanza malongi parce que na commune beto Nzanza quartier na kukwamisa beto Bilumbu ya ke quartier Nzanza malheureusement ba tukena kukwamisa beto na quartier Nzanza ngo ya keka bana ya Nzanza bana ina fete banatif ya Nzanza fi bana ina fete beto to vanaka tubila ba beto na Nzanza awa na ntama ya vanaka mamba kufuata mamba ambiance tambulange melere ba utura bao bakena ba couper ba sengle doti ala ku déranger ke bato bakezo la changer idéologie ya Nzanza. Alors c'est comme ça que to musa saka ba réunion mingi na banatif Nzanza beto me réfléchir beto no suto kota mamba ngo mazono lere mwana ina to vanaka sosa yani ame loi disaka ame même kufuaka mazono ame ravir basak encore courant kwendaka au moins 4 personnes mansaka ziona mbongo na ba téléphone. Alors na lera mansaka ziona bao or que ba peme pedia ka fona na terrain ba metu bilani alt antelama anina ko défier ba ko lozila ba ko tuma banga. Alors c'est comme ça que ba bulaka en masasina nanga masasina ba bulaka ni ba bulaka sama no kufave mais sama ko neutraliser na makulu ba bulaka ni na minute ya anke en tout cas ya ke sama ko neutraliser na minute ya ngena hôpital betena uloma na mama na batata to pesa bana malongi parce que muno en tant que bourgmestre si ba mebaka mwana ba metula na prison et mungwe gagner nini or que si me pesa mwana mosi malongi bepesa malongi a me changer wana muke me gagner to sala ka partenariat na INPP awa samo bana kaka ono to saba ki salve betkana ba activité ve betme sala partenariat beto community betme s'engager mutunyo sina zona kulonga kisana INPP yava na maçonnerie plomberie ki chauffeur donc misal no so ya maboko iko fele o fele donc ngena taka nzutu malheureusement betme sala 2 ans na ba partenaire nsoni kutu bedemona na ba partenaire na tobakaka na 2 ans na 4 personnes seulement. Donc betme raté na contrat yango yakena bampangi musi to sala ka partenariat na bao. Alors pourquoi
n'est pas quand on a dit qu'on a quand même un kingolo, ça on a dit qu'on a levé la table en prison. Bon, on a muntu que va en bakusuro. To bana couper sa malori parce que si que l'homme n'est vous bien avec mena tarangolo bo simbazi. OK. Ya que le zingo ba au moins to monaka keno bana ina bage ba jeune à venir ba to fona assuré yao. Peut-être si ame baga kisala me kuma nani maçon biluma be ba chantier mingi. OK. Mais ya ike na toi la commune to vana so ça ba wapi ba maçon ya nzanza ba jeune uza sala. Mais shida ike ka bo. Ya ike bo ba tankaka me katwa na ba commune kaka kutu na ba kino me kuma kusala kisala ba awa. Pourquoi parce que awa bato kaka zona ba kulonga kisalve matondo mingi bubu yai na kati ya commune ya Nzanza bato ketu bakengeme kanga mekanga mutongo amekwa na hôpital mais avant avec le temps nge bimanani mambo ya mekuma renia ange ba moya de kutambula kudombile na balabala ku déranger jaka batu ngeza ke fumu ya commune nge tubila batu non lere betke tubila nkango faso yaye d'habitude yake vandaka si ba mekanga neti kolona o kempombulo ba mekanga yandi bamekangani anjo ansan salaka diam muntu na bamesala diam donc c'est-à-dire victime hein olani kwenda ani charger an pesa plainte mais yandi amevana na inzo alors dans l'air ba comme na niveau ya ba juge parce que beto veut que ça misaka police mekabaka metina na parquet parquet tsuka na wange peut-être ange kitsana na niveau ya tribunal mais na tribunal na le ba que ça misaka ba memona ke ba preuve ke na komona na be ba ke bigidilani ya betike lo maka na kango si ba mesala ngeyimbi o ba mi ba ngedia kima atako to me récupérer là na tina niveau ya tsuka de manière à ce que mutu na baka kitu voilà pini c'est ça matondo mingi mais la sécurité qui m'a assuré dans Nzanza que sécurité à 100% est normal de me appeler na 15 ba festivité comme mingi veille faut toujours vendre des veillées c'est ça aussi le problème pour moi donc betina utubila la bampangi ya beto ke awana matadi sunda commune Nzanza na ba yina peke na mputu yina ke kuza fete kwandi awani kuza nandi sécurité donc il y a qui bien assuré mon nom se sala nanga 4 jours avec mugele ka vena inzo et donc je dois m'assurer que tout va bien je dois m'assurer que population ya munu kangwa munu ba ke bien sécurisé muge tubaka munu me butuira a ataki lumba bubu ya kisala ngwe manisa kwandi muge kona munu akotanka ka ve même fona kana quartier mais muge ka mwana Nzanza muge fona pena besoin bampanya munu muge fona pena besoin que mu fona sécuriser moment ya nzambe mpesa muge sala muge awa donc muge na responsabilité angolo bampangi na mekona na mputu kuna net ba vie d'homme baku wa kena kutu petit frère là ba kuna alikina kulenda ba mekuna mpema amebe bisa kutu terrain parce que baba vie d'homme ba mesa ba idéologie ba bikaka awa ba divorce donc ça va ba bikaka mamba propre ko fuata parce que tout le monde telemia même ba vie d'homme long ça beto mambo ya na mfumo to telemia c'est musicien même ya gema vanga beto faso beto tubakao ya ngoni mavanga beto na Nzanza donc c'est-à-dire beto atanga ye maçon na Hermos Flag me futuka tena mamba bilele très bien donc ya ke fierté ya beto bana Nzanza ya wena mais phénomène na voilà que ça salama bilungu mais ataluta wa kino mutu mutu kuna malava na kata bar et na kata bar ben filtré derrière ke vana ba mutu kuta na kata bar menacer barabatu phénomène inel tani façon de banga kuno malavu na Nzanza il paraît que ben filtrer bon côté na babar marato ça des autres non beto nde na Nzanza beto kuma na stratégie beto do bilumba yake nakata bar beto baka pe ba service ke nakati parce que batu na bimpumulu vana sa des zones na commune Matadi parce que beto vola main armée vana sa na Matadi ya vana commune Nzanza vert beto beto na catégorie beto ya bimpumulu ya ke bakuluna bakuluna ngombe tekanga kwandi bao mena commune Matadi singe meko na ba vola main armée beto wana Nzanza ki vanda kabe système ni beto vana ka sala nakata bar beto me injecter ba service à renseignement parce que si mutu me sala mambo nani quelque part ona commune nkaka kidilu nandi yake Nzanza ange kuzabika mbo Nzanza ke commune Mozambique ba mona munu ba fia Nzanza ke vana kitoko mingi na Nzanza ke vana ambiance biga muko na yangalala mu beto pe batongo ke na kati kuna ya onge monaka batongo vana ciblé to vana filer bao ba be kota na ba na to salaka ina to salaka to kanga ka ba donc ikele vete o ba on infiltré que non beto nde ko tsaka ba service tina kata baba de manière à ce que bagana kada kisalo sabla ko neutraliser batu donc stratégie matondo mingi alors bubu ya kiuvu kemenata muminga yesa munanzila dernièrement a tout ça la émission ba bravo vanda
que Nzila Nzanza na kubonga et du coup comme ça et puis Nzila on va dans sala avec qu'est-ce qui ne va pas? Donc si il y a ça autour de avec au qui sale même anissa non. Si basima si me ko tsangi awana nakata commune beto na kulunda basima. Stock ya basima ya kemingi mais beto na Nzila nkaka beto na usana niveau ya nani ya état major ya police. État major. Ya bampanye na mputu donc ngemo na état major ngeme katuka na côté ya singeme ko na kuna. Bakanga déjà côté ya église ya c'est biko comme non ni côté. Donc ngeke na tetembwa. Lera ngena cause l'état major samge makota mamolangi. Nzila ngope kufuaka. Bon. Il y a Crisco côté de voilà côté église ya Crisco. Il y a on débarque na ça donc main d'œuvre no souvent na awa. Na ba matériel parce que ina ke centre ville, il faut pas accélérer ki salwango. Parce que bilumba ba betke na ba visite ba mfu mingi, vana mingi ba kelo tilaka. Alors, samu ki salwango ya kwa na mbala mosi ya manisa balomba 15 jours. Il y a au renfort ko ndaka. Donc matériel nyo suke kuna na manœuvre suke kuna ba meka manisa kuna nanga lendi aba ke futukela. Nanga muna ba bima nyo su ba gravière ba barre de fer na ciment ya yeko ni awa. Ikele vete mbongo mema ke non. Mbongo ya chef de l'état pesaka de pintama. Ya ke financement et investissement ya ville Matadi. Ya ke betke na programme beto projet de développement urbain betme planifié déjà. Donc a mbongo kele yakina maboka OVD donc ça le fond a continuer kaka. OK. Samba tu me kanisa que non seulement manisa, il faut se plaindre mbongo kele yakave, il faut beaucoup meska beto na occuper d'un membre tout et tout. Or précision il y a bien ya wina. Ina mu yuvula venir satungi tubila quand on gena kutala beto na batuke na putu nini ça na pouvoir ngine façon ngete bulumbu ya ina kata pouvoir ya kubola kele. Mugelo mana mampanga ya beto kena mputu. Ba ve beto neti ba président d'homme na Lille. Donc ba Rajab Mukonza Matadi. Ba petia munowele japonais. Suleiman Douani. Nge bake ba mingi petite sœur amunu Suzima Pamboli. Betke na ba devose ba Syriana. Ba Jabitini. Maria Mzita. Donc c'est-à-dire que tellement trop bassemble matama ba diklo Claudilelo ba masamunu donc c'est-à-dire que tellement trop beno trop donc moi écoute cité beno kelevé mingi trop mukelo mana beno ba panya muno ata ba ya karta beno ba bonike ba via idéologie ya Matadi façon beno ne ba mfumo to beto beno kudisaka beto si que l'on va bouber avec na moi un plus beno contribuer mais si beno ba kapé moi qui m'a gagné de bonheur na finda na chance ngebe baka mayele ngebe baka moi ba moyen mutu na domaine beno ko investir na boala e kelevé donc ça débeno ko investir na ba commune beno tala ke lumba munu na lelo mukuma ka burgomestre awa ma commune Nzanza mba vana inzo musika etage galerie tona galerie ba inzo nyo sangana ko mona ba salle de fête yakaka beba na mputu mais yabana Nzanza ve misala yao yake management muvana ka rassurer bao que beno kuiza yake simba yake sécurité kele donc ça dit musala ka management beno peke kuna betme ça va que mbongo ke mpasi betme ça va que benike ba responsable mais mayele ina benme baka kaina ata moye ke mingi bangindo ke na beno ke déjà mayela beno kuiza encadrer beto awa beno kuza tula maboko beto nosto parce que ata benme kumanga na putu benme baka ba nationalité mais baka tete nkuni loza na maza est-ce que mbizi est-ce que yeke kuma ya me kuma kudungando donc c'est-à-dire ya ouais mais il examen ya que ça salama ve benike ba congolais benike ba noir ba africain benike bika na façon ina quel que soit benme changer mentalité mais origine ba ke changer ke ya ouvert na bana benike na kubuta kuna c'est ça le congolais ba mindele ba ke ba raciste ba ke zona ka beto ve ba ke zona ka beto sans ba intérêt bana ina ke meta même ça tanga kuna beno vutu ça ba valeur ina awa ba kuza sala ki sala sans boala ya kuna antola peut-être génération yi betike na ba erreur mi betike na zona boala ve betike ba inconscient mais bana ina me ba ka mentalité ba metanga bien bien formé, bien encadré, peut-être qu'il va changer de mentalité. Donc, Bakouza Awato Simbasana, sans boire la pona en toile. Maintenant, mingi na pesa daka numéro, ça me fumu, mutu na kuwa amebaka pe mangindo ya numéro ya contact ngenda pesa na bokle ngi musi direct.
Bon, nanga singe me uso apetia monete Guilhem Panzu qui bonzambe toujours. Ba meza wa numéro non 089. 089 85 227 38. Donc 00243 89 85 227 38. Numéro na geti na WhatsApp. OK. Ina me arrêté na minute an meka ko bokela munu muge yamba. Muna tana ina deuxième muge le kaka ve. Donc du kila benme bigaka awa muge na kusala ngolo musunga na taya muge awa. Musala kisalo ina bambuta sala bigela munu. Ina bamfume pesa munu. Muge du ki abwala. Beno nostu beno kuiza ngeme bwa bula mwa tour na matadi beno mankeke fe kuluta kupesa beto mbote. Beno vous appelez ça beto mbote betike vana besoin ya baingindo beno ba conseil ça mam kona antwala. Matondo mingi mfumu Nora Lukombo betume kuma na tsuka ya émission ya ibambota ngena banani mo ba joyeux Noël ngena banani rapidement sans beto clôturer émission. Bambote me pesa na mpanya munu nyoso bana matadi nyoso ngena mputu. Beau frère amour de piano. Petite sœur amour Mami Tonda. Petite sœur amour Aimé Lukombo. Petite sœur amour Suzy Mapamboli. Petit frère amour, petite sœur amour Maria Mzita. Donc baké ba union sukuna baba petit frère amour Noël japonais. C'est du Lukombo. Donc ba union suke na mputo na ba pang union so ba président dom na lire. Ba divorce. Baké te ba lepe ba camarade amour. Beno no suke na mputo nzambe pambola beno joyeux Noël. Joyeux Noël nzambe sadisa beto tozinga diaka tovana na nzola parce que beto paraît-il bana matadi betie vana nzola vi utonga sana puto ya karta vejonolo beno nostu mbota beno bamfumeto beto pesa beno les autres présents dom na lili telemi na monyo telemi mbota tina seo telemi Miguel ngemeza beto na leto va kula il faut toka na nzanza toko na côté ya nord mais na nzanza kaka totala koma cartouche na voitila baya ya karta ba jonolo beto va tanga na londe si beto na okitaba ba na monter ba kala kitoko ya vana ba président to vana ba vieux patete ba vieux musa kitoko propre ba vieux gilet blanc ba cheveux longs ba delia ba on me kulisa beto beto na génération ina patete quand les parisiens de fait patete paix à son âme. Alors, beto me kula na ba idéologie na. Idéologie fait qu'on me ba ka machete non. Beto ya vana ka mambo belele. Vieux de voce snavour. Vieux me kuza amena tina beto ni arkos. Beto yina donc c'est-à-dire à part mambo ke bugumese mungete mwana nzanza. Idéologie ngo yake na mundu donc yake kwa na mavanga beto. Beto atakunwana avec on na kunwana ngemesi machete non. Beto bagarre ya vana na propriété. Na beauté na mamba bilele donc ya ngemo nambo comment ngetu bila boxer ngena kunwa na biga tete biga tete mala bankome c'est ça donc ça merci beaucoup merci matondo mingi na munu kulutu mfumu na kati na kizunga ya commune ya Nzanza mais pesa Joséphine Mbote na Suède Mbote Joséphine madame Joséphine de Sali joyeux Noël madame tovana kizunga ya commune ya Nzanza somna kumontsina beno ni faso ba réalité ke luta awa yake mo sebe émission ke monsina beno ba réalité sociale nyonso réalité so ke luta na kati donc nyonso matondo mingi na mfumu somna disponibilité yange matondo mingi na kimbuta matondo mingi na meso ba radio lo tala beto mepesa mbote na André Cash na Montréal bambota yange ya wina André Cash na Montréal toujours André Cash na Montréal bambote na Valérie Wassibou de Matadi anniversaire na nga le 12 décembre et ça l'appelle leur hôtel dimanche prochain et puis mbote na Daven Nyanga sans oublier Blaise Nteka Kudia Kubanza Matadi ke vingila nge matondo mito mto na blombu kina kuza yo les restes à suivre Mambo mekubwa bampanga mulu mambo mekubwa Kisana tembe kitoko bena ofesa na salma kitoko antuka Wasala TV #1 bana tu ya Europe tena kiesi sababu na Wasala TV beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien
Wasala TV #1. Équipe ya nyonso ya Wasala TV bambote ya bene ya ambassadeur Zongo Besengande. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore